पुलिस ने गांव में गांजे की खेती को किया नष्ट। Pampered, not just a hospital, but a mother. होली से पहले बेलाकोवा चौकी की पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाया है। करीब 180 लीटर देशी शराब के साथ भारी मात्रा में गांजे के पौधे को भी नष्ट किया गया। आज बेलाकोवा चौकी की पुलिस के ओसी केटी लेप्चा के नेतृत्व में राजगंज ब्लॉक अंतर्गत शिकारपुर ग्राम पंचायत के धोपेरहाट गांव में अभियान चलाकर करीब 4 कट्ठा जमीन पर लगे प्रतिबंधित गांजे के पौधों को नष्ट किया गया। साथ ही पुलिस ने उस गांव के एक घर में अवैध रूप से बनाई गई करीब 180 लीटर देशी शराब को नष्ट कर दिया। शराब बनाने में इस्तेमाल उपकरणों को भी जब्त कर लिया गया। हालांकि इस घटना में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। দিস না তুই তো করে সামলে যা সারে সামলে যাচ্ছিস আবার ভিডিও হচ্ছে এটা করে দিই বিষয় মুখটা নেই মুখটা এগুলো ফটো নিয়ে নি এগুলো এটা কি আর নোংরা করে দেবে কি এটা তো মনে হচ্ছে আমার কুত্তাদের পটি করে ওরকম মনে হচ্ছে এটা গরম তো এটা তো জিয়ারে খেলাম এই দাঁড়া ভিতরে কি আছে জলটা ঢোকা না তারপর পরিষ্কার হয়ে যাবে এবারে ভিডিও হচ্ছে গরম জল ঢোকা বন্ধ থাকে না গাড়ি কি বলি অতিরিক্ত বন্ধ হয়ে গেল আবার ওটা খুলিস না ওটা খুলিস না মারাত্মক লোক রে ভাই না না ভিডিও হচ্ছে এটা করে দিই বিষয় মুখটা নেই মুখটা এগুলো ফটো নিয়ে নি এগুলো এটা কি আর নোংরা করে দেবে কি এটা তো মনে হচ্ছে আমার কুত্তাদের পটি করে ওরকম মনে হচ্ছে এটা গরম তো এটা তো জিয়ারে খেলাম এই দাঁড়া ভিতরে কি আছে জলটা ঢোকা না তারপর পরিষ্কার হয়ে যাবে এবারে